नमस्कार चलंतु आज भारत एक एमिति संपद विषय जानिबा जहाँकि सतरे जीवंत आमे कथा हेबाकु जाउछु जैव संबल विषय तेबे आसंतु आम देशर घंच जंगल आउ सेठारे रहुतिबा अद्भुत वन्यप्राणी दुनिया रे एक रोमांचकर यात्रा आरंभ करिबा। तेबे सबुठु प्रथमे एही जैव संबल जिनिसटा कोण देखंतु एकदम सरल भाषारे कहिले आम चारिपाखे थिबा सबु जीवंत जिनिस जेमितिकी गछलता पशुपक्षी एपरिकी आमे खाली आखिरे देखि पारुनथिबा छोटो छोटो अणुजीव जहार किछि ना किछि मूल्य किंबा उपयोगिता अछि से सबु हेउछि जैव संबल। एमाने ही तो आम परिवेश को जीवंत रखिचंती। अच्छा एही जीवंत संबल गुड़िकु भल भावे बुझिबाकु हेले आमकु सेमानंक घर माने परिसंस्था को बुझिबाकु पड़िबो। आपण भाबी परंती एहा एक बड़ परिवार भली जेउठी सबु जीवजंतु ओ गछलता परस्पर सह एवं निजर परिवेश सह मिसी एक जीवनर जाल बुणंती। एठी समस्ते समस्तंक उपरे निर्भरशील। ठीक अछि तेबे आम जैव संबलर सबुठारु बड़ स्तंभ कोण सेइटा हेउछि आम देशर विशाल आउ विविधतारे भरा जंगल। चलंतु एहा भितरकु जिबा। आमे जेतेबेले जंगल कथा कहू आमे प्रकृतरे प्राकृतिक उद्भिद कथा कहू। एगुड़िक आम बगिचारे लगा जाइथिबा गछ परि नुहे। एगुड़िक हेउछि सेही गछलता जाहाकु मनीष लगाइनी। सेमाने सेही अंचलर पाणीपाग माटी आउ वर्षा अनुसारे निजे निजे बढ़िचंती। एहा होउछि प्रकृतिर निजस्व स्वाख्यार। किंतु एबे जेउ संख्या आपण देखुचंती सेइटा टिके चिंतार विषय। जानंती गोटिए समय थिला जेतेबेले भारत घंच जंगलले भरी रहिथिला किंतु आजी आम देशर मोट जमीर मात्र 22.5% ही जंगल जेतेबेले कि परिवेशर संतुलन पाई अति कमरे 33% जंगल दरकार। तेबे कौन भारतर सबु जंगल एका भली आदौ नुहे। देखंतु मुख्यतः दुई प्रकारर जंगल अछि। गोटी हेला चिरहरित जार नारू ही जना पड़ुछि। एठी एते वर्षा हुए जे गछगुड़िक वर्ष सारा सबुज रहंती। आउ अन्य पटे अछि पर्णमोची जे कि बदलुथिबा ऋतु सह निजकु खाप खुएबा पाई वर्षर एक निर्दिष्ट समय रे निजर सबु पत्र झड़ाई दिए। आउ एबे देखंतु प्रकृतिर खाप खुआइबार क्षमता केते आश्चर्यजनक। गोटे पटे अछि जुआरिया अरण्य जहा समुद्र कूलर लुणी पानी रे बढ़े। एहार गछगुड़िक लुणी पानी रे बंचिबा शिखि जाइछंती। आउ अन्य पटे कंटावन जहा मरुभूमि भली सुखिला जगारे देखा जाए। एठी गछगुड़िक पानी बंचाइबा पाई निज पत्रकु ही कंटारे बदलाई देइछंती। एते विशाल जंगल संपदर देखाशुना करे किए आपण भाबुथिबे केंद्र सरकार किंतु ना। आश्चर्यर कथा होचे आम देशर प्राय 94% जंगलर दायित्व राज्य सरकार मानक हातरे अच्छे। बाकी टिकक स्थानीय संस्था आउ किछि बेसरकारी संस्था अधीनरे रहिछे। जंगल कथा तो जानिले किंतु जंगल कौन केवल गछलतारे पूर्ण आदौ नुहे। एहार प्रकृत जीवन हेउचंती सेठिकार बासिंदा आमर वन्यप्राणी। आसंतु सेमनको विषय जानिबा। 1 मिनिट पाई एही संख्या विचारे भावंतु 89,000 रु भी अधिक भारतरे एते प्रजातिर पशुपक्षी बास करंती। एहा कोनोसी छोट कथा नुहे। आउ एही विशाल संख्या पाई ही भारतकु पृथ्वीर 12टी मेगा बायोडाइवर्सिटी बा महाजैव विविधता देश मध्यरे गणा जाए। आउ ए जेउ 99,000 रु अधिक संख्या कथा आमे कहुथिले ता पछर कारण हेउछि जैव विविधता। एहार माने कोन? सीधा कथा हैला गोटिए जागारे केते प्रकारर जीवन अछि। पशु पक्षी गछलता अणुजीव सबुर मिश्रण ही हेउछि जैव विविधता। आसंतु भारतर एक छोट मानसिक यात्रा करिबा। जदि आमे पूर्वकु आसाम जीवा सेठी हमकु देखिबाकु मिलिबो एक सिंगी गंडा। जदि पश्चिमरे गुजराटर गिर जंगल को जीवा सेठी एशियाई सिंह राजुती करंती। आ उपरकु हिमालय आडुकु गले सिक्किम रे सुंदर लाल पांडा देखा जाए। प्रत्येकटी अंचलर निजर एक स्वतंत्र परिचय अछि। किंतु एही सुंदर चित्रर गोटे अंधकार दिग मध्य अछि। दुखर कथा हेउछि आमर एही अमूल्य संपद आज एक बड़ संकट देई गति करुछि। एहा गोटिए डोमिनो खेल परी। देखंतु प्रथमे मनीष जंगल काटुछि फलरे पशुमाने निज घर हराउछंती। तापरे कौन हेउछि सेमाने खाद्य खोजी खोजी आम गाँ सहर भितरकु पसी आसुछंती। आउ एहिठु आरंभ हेउछि मनीष पशु संघर्ष जाहार परिणाम दुई पक्षंक पाई बहुत भयंकर। किंतु प्रश्न उठुछि जंगल काईकी कमुछि? यार अनेक कारण अछि। केतेबेले चाष जमी बढ़ाइबा पाई तो केतेबेले खणी खोलिबा पाई आउ केतेबेले बड़ बड़ रास्ता कि कल कारखाना तैयारी करिबा पाई। यह द्वारा केवल गछ कटुनी बरम माटी क्षय हेउछि पाणीपाग बदलुछि और भविष्यत पाई सबुकिछि नष्ट हेउछि। तेबे कौन सबुकिछि शेष रहीगला? ना
ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ସମ୍ପଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୋ ଗୋ ଜୋନ୍ ଭଳି ବହୁତ କଡ଼ା ନିୟମ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କିଛି ସୀମିତ କାମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆସେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ଏହା କେବଳ ଗଛ କିମ୍ବା ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏନି, ବରଂ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ବି ଏହି ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ଅଂଶ କରିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣରେ ନୀଳଗିରି, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟର ନନ୍ଦାଦେବୀ ଆଉ ପୂର୍ବରେ ସୁନ୍ଦରବନ। ଏହି ସବୁ ଜାଗା ନିଜ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଜୀବଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। କେବଳ ଜାଗା ଘେରା ଦେଲେ ତ ହେବନି, ଏହା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଆଜିର ନୁହେଁ। 1972 ମସିହାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଘ ଭଳି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ଆଇନ ନିଜ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି 1970 ଦଶକର ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ତାକୁ କଟା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏସବୁର ଶେଷ କଥା କ'ଣ? କଥାଟି ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନର। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ। ମାନେ ଆମକୁ ବିକାଶ ବି ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବି। ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ବାଛିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସଂରକ୍ଷଣର କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। ତେବେ ଆମେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମ ସମାଜ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ।